Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, جامع الأحباب ومزكي الألباب على تعظيم سيد الأحباب محمد محبوب رب الأرباب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكما اجتمعنا وإياكم على سماع كلامه وحديثه، فنسأل سبحانه وتعالى أن ينفعنا باستماع ما سمعنا ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويجمعنا وإياكم بالحبيب المصطفى محمد على حوضه المورود الذي من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita semuanya, para pecinta Nabi Muhammad SAW, dalam rangka membaca hadis pemimpin para pecinta Nabi Muhammad SAW, yang mana semoga sebagaimana kita dikumpulkan di tempat ini membaca hadis Nabi Muhammad, semoga Allah memberikan manfaat kepada kita dengan apapun yang kita dengarkan di majelis ini, dan kita termasuk seorang yang mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, termasuk yang mendengarkan dan mengikuti yang terbaik. Dan juga semoga nanti kelak di akhirat kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa minum dari telaga Nabi Muhammad, langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وخصت قراءة الحديث في شهر رجب لأنه شهر الله الأصب التي تصب فيه البركات والرحمات على قلوب العباد المطيعين لرب البريات، والمغفرة وإقالة العثرات على أولئك التائبين الآئبين لرب البريات سبحانه وتعالى. فنسأل سبحانه وتعالى أن يكون هذا الشهر قديما علينا وعليكم وعلى الأمة المحمدية جمعاء بالخير والبركة والفرج والصلح لكل المسلمين يا رب العالمين، ويحفظنا وإياكم من شر المؤذين من الإنس والجن أجمعين. Kenapa membaca Sahih Bukhari diistimewakan, dikhususkan di bulan Rajab ini? Karena salah satu julukan bulan Rajab adalah Al-Asab, bulan yang mana sangat deras turun rahmat dari Allah, berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapapun yang ingin mendapatkan keberkahan dari Allah, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita baca Bukhari di bulan Rajab. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan yang mulia ini kita mendapatkan seluruh kebaikan, seluruh keberkahan, dan mudah-mudahan umat Islam semuanya mendapatkan keberkahan daripada pembacaan ini di bulan yang mulia ini, dan juga ada perdamaian yang lagi bertikai, diberi kedamaian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijauhkan dari seluruh mu'dhin, semua yang mengganggu daripada umat Islam. وقد كان من قديم الزمن عندما يجتمع العلماء العاملون في مكة المكرمة جوار بيت الله الحرام جعلوا شهر إملاء الحديث في شهر رجب، فلهذا احتفل المسلمون بهذا الشهر بقراءة كتب الحديث، لأنها كانت في الزمن القديم شهر رجب شهر إملاء علم الحديث لمن أن يتلقى عن الرجال بالسند المتصل إلى سيد أهل الكمال محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Dari zaman dahulu kala
ulama yang ada di tanah haram Makkah Madinah, mereka sudah berkumpul untuk membaca hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ini memang sudah rutinitas dari zaman yang lama, zaman dahulu kala dilakukan oleh para ulama. Dikhususkan di bulan ini untuk imla, menyampaikan, mendikte, membaca hadis Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya itu, dengan sanad yang bersambung sampai Nabi Muhammad SAW. ولهذا خصت مجالس الحديث بما لا تخص به أي مجلس آخر، فكانت فيها البركة والنور، لأنها يذكر فيه بدر البدور محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فينبغي لمن قرأ في الحديث وسمع باسم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يرفع صوته بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإنها إنما فاقت المجالس الحديث غيرها بكثرة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد ورد وعيد شديد في من يسمع باسم النبي ولم يصلي عليه صلى الله وسلم عليه وعلى آله. Dikhususkan majlis-majlis hadis, diistimewakan majlis-majlis hadis karena di dalam majlis hadis ini terdapat keberkahan yang tidak didapati di majlis yang lain, cahaya yang tidak didapati di majlis yang lain. Kenapa? Karena di dalam majlis pembacaan hadis disebutkan nama Badrul Budur, cahaya dari seluruh cahaya, bulan dari seluruh bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di majlis ini juga sering disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita sering ketika disebut nama Nabi kita jawab juga sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang membuat majlis hadis, pembacaan hadis itu lebih unggul daripada majlis-majlis yang lain. Dan juga diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, ya, ancaman yang sangat berat terhadap orang yang dengar namanya Nabi, disebut nama Nabi, tapi tidak bersolawat kepada Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW kana في المسجد وسيدتنا عائشة في حجرتها تخيط ثوبا للنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فسقطت الإبرة من يدها وانطفأ السراج، فصارت تحسس بيدها لتلتقط الإبرة في الغرفة المظلمة فلم تستطع. لم تكن حجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الرخام بوكان سيراميك، لكنها من التراب والطين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فبينما هي كذلك إذ فتح الباب النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاستنارت الحجرة من نور وجهه فكأنما الشمس قد أشرقت فيها، فالتقطت الإبرة الصغيرة من نور وجهه صلى الله عليه وآله وسلم. فانبهرت عائشة من هذا النور العظيم الذي أشرق في هذه الغرفة المظلمة، فأشرق ببهائه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كل جزء في تلك الحجرة، فقالت: يا رسول الله إنك لحقيق بقول أبي طالب. وأبو طالب عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يعظم النبي محمد ويثني عليه، وله قصيدة طويلة في مدح النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول فيها: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل، أي كافر للأيتام وقاض لحاجات النسوة اللواتي ليس لهن من يقوم بأمرهن.
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما رأى ذلك التعجب في وجهها فقال لها يا عائشة ويل لمن لم يرني يوم القيامة. قالت يا رسول الله ومن الذي لا يراك يوم القيامة؟ قال البخيل. قالت يا رسول الله ومن البخيل؟ قال من إذا ذكرت عنده لم يصلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وصفه بأقبح الأوصاف في الجاهلية والإسلام وهو وصف البخل، لأن البخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، بعيد من الجنة، قريب من النار. وعكسه الكريم قريب من الله، قريب من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد من النار. Suatu saat Nabi Muhammad SAW lagi ibadah ada di masjid, dan istri Nabi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sedang menjahit ada di rumah. Ketika Nabi Muhammad SAW selesai melaksanakan ibadahnya di masjid, dan Siti Aisyah lagi tengah-tengah menjahit, jarum yang digunakan untuk menjahit jatuh. Dan rumah di zaman dulu, rumah Nabi Muhammad adalah rumah yang sempit, bukan rumah seperti rumah yang ada sekarang ini, ada keramik, marmer dan lain sebagainya. Tapi rumah Nabi alasnya adalah tanah, debu, sehingga mencari jarum itu sulit. Subhanallah, ketika Nabi Muhammad masuk ke dalam rumah, begitu membuka pintu, subhanallah, Sayyidah Aisyah yang lagi mencari jarum, tiba-tiba terlihat jarum dengan sinar wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dengan pancaran sinar wajah Nabi Muhammad SAW yang melebihi matahari. Sayyidah Aisyah takjub, heran, terkagum-kagum dengan sinar wajah Nabi Muhammad SAW yang seluruh barang yang ada di rumah, yang saat itu adalah gelap, semuanya kelihatan jelas, detail semuanya. Maka Sayyidah Aisyah beliau menyatakan, wahai Rasul, sungguh benar perkataan daripada pamanmu Abu Talib di dalam qasidahnya. Qasidah daripada Abu Talib memuji Nabi Muhammad sangat panjang. Di antaranya yang dimaksud oleh Siti Aisyah adalah wa abyadu. Nabi Muhammad adalah seorang yang putih, yustasqal ghamamu biwajhihi, yang mana Nabi Muhammad dengan wajahnya, berkah wajahnya Nabi Muhammad, sinar wajahnya Nabi Muhammad bisa mendatangkan hujan dari langit, yang mana belum hujan bisa hujan, berkah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad perhatian dengan orang-orang yang yatim, orang-orang yang janda, yang kurang di dalam hartanya, perhatian kepada mereka semuanya. Di dalam qasidah itu disebutkan panjang sekali memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Siti Aisyah beliau berkata, sungguh indah wajahmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi Muhammad menyatakan, hai Aisyah, celaka orang yang tidak bisa melihat wajahku nanti di hari kiamat. Maka Siti Aisyah heran, adakah orang yang tidak bisa melihat wajah Nabi Muhammad di hari kiamat nanti, di akhirat nanti? Ada, kata Rasulullah. Siapa wahai Nabi? Al-bakhil, orang yang pelit, orang yang kikir. Siapa orang yang kikir wahai Nabi? Siapa orang yang pelit wahai Nabi? Dikatakan seorang yang disebutkan namaku di sisinya, tapi dia tidak membalas, langsung nyaut sholawat kepadaku sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bayangkan, kata beliau, kata Habib Abdullah, disifati dengan sifat pelit, yang mana sifat bukhul, sifat pelit ini adalah sifat yang paling keji menurut orang Arab ataupun selain orang Arab. Makanya Nabi Muhammad SAW beliau menyatakan, orang yang pelit jauh dari manusia, jauh dari Allah, jauh dari surga. Tapi orang yang dermawan sebaliknya, orang yang dermawan, loman, dia dekat dari manusia, dekat dari Allah, dan dekat dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. ومجالس الحديث مجالس النور
ولهذا حرص أهل الحديث عندما يقرؤون الحديث وعندما يكتبون الحديث يصلون على النبي محمد صلى الله عليه وسلم باللفظ وبالكتابة، باللفظ وبالكتابة، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي في كتاب لا زالت الملائكة تصلي عليه ما دام اسمي في ذلك الكتاب، وفي رواية تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب. فضل عظيم لمن يصلي على النبي محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. Majelis hadis sebagaimana yang tadi di awal disampaikan oleh Habib Abdullah adalah majelis nur, majelis cahaya, penuh dengan cahaya. Kenapa? Di dalamnya terdapat banyak sekali sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu para ulama bukan hanya ketika disebut nama Nabi, ketika menulis hadis itu selalu sambil bersolawat kepada Nabi Muhammad. Jadi solawatnya komplit dengan lafaz, melafalkan, dan juga dengan menulis nama Nabi Muhammad atau solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan fadilah menulis nama Nabi, menulis solawat di dalam kitab, di dalam buku. Nabi menyatakan, barang siapa yang menulis solawat kepadaku di kitabnya, di bukunya, maka para malaikat akan selalu bersolawat kepadanya. Dalam riwayat yang lain beristighfar, memintakan ampun untuk dosa-dosanya. Sampai kapan? Selama namaku masih ada di kitab itu, kata Nabi Muhammad SAW. Ini keutamaan yang luar biasa yang tidak bisa didapatkan dengan selain solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena ba'du kutab al-hadith إذا قال في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكتب صلى الله عليه وآله وسلم، فرأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم معرضا عنه في المنام وقال: يا رسول الله أنا كاتب حديثك يا رسول الله، فلم يلتفت إليه: يا رسول الله أنا كاتب حديثك، فقال: كاتب حديث فكيف لا تصلي عليه عندما تكتب اسمه؟ فصار بعد ذلك يكتب كل ما ذكر النبي صلى على النبي محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى آله عندما رأى النبي معرضا عنه. كذلك ممن أساء الأدب في هذا الزمان ممن يكتب بعد قال رسول الله يكتب صاد أو صاد لام عين ميم، هذه من قلة الأدب في حق الحبيب محمد، أو نطقا أو كتابة كما يفعل بعض العجزة إسآوي، قلة أدب. لا ينبغي لمؤمن أن يفعل هذا، فمن أحدث ذلك فقد أساء الأدب مع الحبيب المحبب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Dahulu pernah ada sebagian atau seorang penulis hadis. Ini sudah kemuliaan yang luar biasa, ulama menulis hadis. Cuman ketika menulis nama Muhammad, nama Nabi Muhammad tidak dilanjutkan dengan sholawat Sallallahu Alaihi Wasallam misalnya. Maka di malam harinya, suatu malam dia mimpi Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad berpaling, nggak lihat wajahnya, nggak mau dilihat sama orang ini. Lengos begitu Nabi Muhammad SAW. Didatangi, dihampiri sama penulis hadis ini. Nabi, saya ini yang nulis hadismu. Kenapa kok engkau nggak mau melihat ke saya? Kok berpaling dari saya? Nabi berpaling sampai Nabi menjelaskan, kamu ketika disebut namaku, kamu nulis namaku, kamu nggak melanjutkan dengan sholawat kepada aku, kata Nabi Muhammad SAW. Maka setelah dia bangun tidur, dia berjanji kepada Nabi Muhammad, setiap menulis nama Nabi Muhammad, selalu setelahnya menulis sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyampaikan, di zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang kurang ajar dengan Nabi, tidak adab dengan Nabi, dengan tulisan ataupun lisan, ataupun diucapkan. Orang menyebut nama Nabi kemudian SAW, ya, sholawat disingkat SAW, itu kan banyak. Atau shol'am, atau pakai shot dalam tulisan,
ataupun ucapan itu adalah kurang ajar, kata beliau. Kenapa? Tidak ditulis secara langsung, tidak diucapkan secara langsung. Salawat kepada Nabi kok pakai disingkat-singkat seperti itu. Ini enggak adab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang kurang ajar dengan Nabi, itu betul-betul naudzubillah min dzalik, betul-betul tingkat kurang ajar yang paling tinggi karena sudah berani kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الإمام الشافعي صلى بصلاة عظيمة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في آخر كتابه الرسالة. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد. اللهم صل أفضل صلوات على أسعد مخلوقاتك ومداد كلماتك سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. أحد العلماء علماء الحديث رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما جزاء الإمام الشافعي بهذه الصلاة التي صلىها عليه؟ فقال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم جزاؤه أن لا يوقف يوم القيامة للحساب. فلهذا استحسن السلف الصالح أن يأتون بهذه الصيغة 3 مرات بعد قراءة كتب الحديث من بخاري أو غيره. فينبغي أن يؤتى بهذه الصيغة المباركة التي لها الفضل العظيم بشهادة النبي محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. Sholawat yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam akhir kitabnya yang bernama Ar-Risalah. Sholawat yang sangat luar biasa, yaitu adalah sholawat yang sigatnya begini: Allahumma sholli afdhalas salati, ya Allah, curahkanlah sholawat ya yang paling mulia ala as'adi makhluqatik, kepada makhlukmu yang paling beruntung, wa midada kalimatik, dan tinta kalimatmu yang paling luar biasa, Sayyidina Muhammadin, junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebanyak kullama dzakaraka wa dzakarahu dzakirun, sebanyak seorang menyebut namamu wahai Allah dan menyebut nama Nabi Muhammad SAW, sebanyak itu. Dan wa ghafala, dan lupa, an dzikrika, dari menyebut namamu, wa dzikrihil ghafilun, dan menyebut nama Nabi Muhammad juga lupa. Sebanyak orang yang lupa. Iya, sebanyak orang yang ingat sama Allah dan ingat sama Nabi, dan sebanyak orang yang lupa sama Allah, yang lupa sama Nabi. Publik sudah semuanya itu. Ada seorang ulama hadis mimpi Nabi Muhammad SAW. Penasaran, apa sih fadilahnya sholawat ini, sholawatnya Imam Syafi'i ini? Tanya sama Nabi langsung, mimpi Nabi, tanya sama Nabi, apa balasannya wahai Nabi, fadilahnya apa? Dijawab sama Nabi, tidak akan diberhentikan ketika hisab, maju terus sampai Shirathul Mustaqim, maju terus, nggak akan diberhentikan nanti di saat hisab, nanti di akhirat. Makanya amal para salaf setiap akhir pembacaan Sahih Bukhari selalu membaca sholawat Imam Syafi'i karena fadilah yang seperti itu. وخص الله سبحانه وتعالى شهر رجب بخصوصيات من أعظمها أنه جعل أعظم استضافة لأعظم ضيف في الوجود في شهر رجب. استضاف حبيبه ومصطفاه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج في شهر رجب الأصب، ومنها أهدى له أعظم هدية
فرض عليه 5 صلوات بعد أن فرضهن 50 فتشفع الرؤوف الرحيم في التخفيف عن أمته حتى خففها وجعلها 5 في العدد و50 في الثواب من المولى سبحانه وتعالى. Bulan Rajab memiliki keistimewaan yang sangat banyak. Yang paling agung di bulan Rajab ini ada peristiwa jamuan Allah yang luar biasa, undangan Allah yang luar biasa untuk kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu adalah keistimewaan yang paling luar biasa yang terjadi di bulan Rajab ini. Dan di dalam peristiwa itu, kejadian itu, Nabi Muhammad mendapatkan hadiah yang paling agung, hadiah yang paling mulia, yaitu mendapatkan hadiah oleh-oleh sholat 5 waktu. Yang mana sebelumnya 50 waktu, tapi karena rahmatnya beliau, sayangnya beliau, prihatinnya beliau kepada kita, dengan dalam kisah yang panjang sekali, menjadi diringankan jadi 5 waktu. Akan tetapi Allah sampaikan 5 waktu pahalanya sama seperti 50 waktu, tidak berkurang sama sekali pahalanya. ولعظمة الصلاة فرضها الله على حبيب محمد وعلى أمته من غير واسطة ملك، فهي أعظم فريضة في الإسلام وأفضل عبادة للأبدان، عبادة الصلاة، لأنها صلة بين العبد وربه. إذا أراد العبد أن يناجي مولاه وأن يخاطب مولاه فليدخل في الصلاة بشروطها وأركانها وآدابها، فإنه يكون في حضرة الله، سواء الصلاة المفروضة أو المندوبة. فمن حافظ عليها في أوقاتها كان له نور وبرهان يوم القيامة، ومن تهاون عنها لم يكن له نور ولا برهان يوم القيامة، كما أخبر بذلك النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Salat ini kenapa kok merupakan fardu yang paling utama, fardu yang paling agung? Karena perintahnya tanpa perantara, langsung dari Allah ke Nabi Muhammad, nggak pakai perantara sama sekali. Dan juga sholat ini adalah penghubung tali antara hamba dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang pengen mengajak bicara, ngobrol dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, caranya apa? Sholat. Maka orang yang sholat adalah orang yang sedang mukhatabah, berbicara, komunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, fi hadratillah, dalam kehadirat Allah, seakan-akan Allah ada di hadapannya. Baik sholat yang fardu ataupun sholat yang sunnah, apapun sholatnya. Orang yang perhatian dengan sholat, dia nanti di hari kiamat akan berbeda dengan yang lain. Apa? Dia akan bercahaya, terang benderang nanti di hari kiamat. Akan tetapi siapa yang meremehkan urusan sholat, dia nanti orang yang tidak memiliki cahaya, tidak ada cahayanya sama sekali, sebagaimana yang telah disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. وممن ينبغي الاكثار منه في شهر رجب الاستغفار، فإن العلماء من السلف الصالح قالوا رجب شهر الاستغفار والرجوع والأوبة للعزيز الغفار، وشعبان شهر الصلاة على النبي المختار، ورمضان شهر تلاوة القرآن، لأن أول نزول القرآن كان في شهر رمضان. Bulan Rajab adalah bulan istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para salaf menganjurkan untuk memperbanyak istighfar di bulan ini, di bulan Rajab. Bukan dari para salaf saja, dari ujungnya Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita memperbanyak istighfar ada di bulan Rajab ini. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, beliau bersabda, Rajab syahrul istighfar. Bulan Rajab adalah bulan memperbanyak istighfar. Ulama, ulama, itu perkataan ulama. Jadi
saya ralat perkataan ulama, Rajab adalah syahrul istighfar, bulan istighfar. Wa Sya'ban syahrus shalah 'ala nabi, syahrus shalah 'ala nabi. Bulan Sya'ban adalah bulan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wa Ramadan syahru tilawatil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan untuk tilawatul Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Maka kita ambil kesempatan di bulan ini untuk memperbanyak istighfar. أما حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال رجب شهر الله وشعبان شهري، لأنها أنزل في شعبان قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورمضان شهر أمتي لما فيه لله سبحانه وتعالى من عتق من النيران لعباده المذنبين. النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أرشدنا للفضائل وعلمنا أن الله اصطفى من الشهور 12 4 شهور حرم. الأول فرد وهو رجب الأصب، و3 سرد وهي ذي القعدة وذي الحجة والمحرم. الثواب فيها والعبادة فيها يضاعف فيها الثواب العظيم، والإثم والمعصية يضاعف فيها العقاب والإثم والعياذ بالله. فلهذا قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من صام 3 أيام من شهر حرام، خميس وجمعة وسبت، حرمه الله على النار. وفي حديث آخر عدل له أعطاها الله ثواب عبادة 900 عام. Nabi Muhammad SAW memberikan kita petunjuk, memberitahu kita, mengajak kita, memberitahu kita tentang fadilah-fadilah yang luar biasa di dalam bulan-bulan yang mulia. Di antaranya adalah di dalam Ashhurul Hurum, bulan-bulan hurum, yaitu yang mana bulan hurum ini yang 3 berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Yang satu fard, yang satu yaitu Rajab sendirian, gak gandeng sama yang lain, kemuliaannya sendiri. Dan di bulan yang mulia, di bulan Ashhurul Hurum ini, maka pahala akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti bulan-bulan yang lain. Tapi azab, dosa, iqab itu juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ini termasuk fadilah berpuasa di bulan Rajab. Barang siapa yang berpuasa 3 hari, Kamis, Jumat, Sabtu di bulan Ashhurul Hurum, termasuk bulan ini, bulan Rajab, dalam satu riwayat Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Dalam riwayat yang lain akan diberikan pahala seperti ibadah 900 tahun ibadah. Kemudian di awal tadi belum saya sampaikan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Rajab adalah syahrullah, bulannya Allah. Sya'ban syahri, bulan Sya'ban adalah bulanku. Kenapa Sya'ban bulannya Nabi Muhammad? Karena di situ turunnya ayat firman Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Perintah sholawat dan salam kepada Nabi, makanya disebut Sya'ban bulanku. Ramadan, kenapa kok syahrul ummati, Ramadan kok bulan umatku? Karena di bulan Ramadan Allah banyak sekali tak terhingga membebaskan umat-umat Nabi Muhammad dari api neraka. قال وهب بن منبه قرأت في بعض الكتب المنزلة أن من قال في كل يوم في الصباح والمساء من شهر رجب رافعا يديه لله سبحانه وتعالى 70 مرة صباحا و70 مرة مساء رب اغفر لي وارحمني وتب علي لم تمس النار له جسدا. Wahab bin Munabbih rahimahullahu ta'ala, beliau berkata,
saya membaca di dalam kitab-kitab suci yang pernah saya baca bahwa di situ disampaikan barang siapa yang membaca sighat istighfar ini di pagi hari dan sore hari sebanyak 70 kali di bulan Rajab, maka dia akan dijauhkan jasadnya, kulitnya dari api neraka. Sighatnya bagaimana? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli, Tuhanku ampuni aku, warhamni, sayangi aku, wa tub alayya, dan terimalah taubatku. 70 kali. Mengangkat tangannya. Jadi sambil mengangkat kedua tangannya. نعم. فالاستغفار أجره عظيم. يقول الحبيب المختار محمد صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته أي يوم القيامة استغفارا كثيرا. فأكثروا من الاستغفار وأكثروا من الصلاة على النبي المختار محمد صلى الله عليه وآله وسلم في كل وقت وأوان. وإنما زيادة في الإكثار في الاستغفار في رجب، وفي الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في شعبان، وتلاوة القرآن في كل وقت وأوان. إنما زيادة في الإكثار في شهر رمضان احتفالا بشهر نزول القرآن. فمن فعل ذلك لا يخف من مصائب دين ولا دنيا ولا آخرة ولا فيروسات ولا كورونات، في أمان. لو صبت السماء مطر من الكورونات ومطر من الفيروسات، فيا أيها المكثر من الاستغفار لرب البريات والمكثر من الصلاة على سيد السادات محمد، أنت في أمان من كل مصيبة تخرج من الأرض أو تنزل من السماء. فالله يجعلنا وإياكم في أمان من جميع البليات والمصائب، ويحيينا في أمان مما نخاف ونحذر، ويحشرنا في يوم القيامة جوار سيد الآمنين محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. Istighfar itu pahalanya, ganjarannya sangat besar, sangat agung. Makanya Nabi Muhammad menjelaskan sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan beruntung nanti di hari kiamat seorang yang mendapati kitab catatan raqib atidnya banyak dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti istighfar itu hanya di bulan Rajab, sholawat hanya di bulan Sya'ban, baca Al-Quran hanya di bulan Ramadan. Itu hanya perayaan. Karena Rajab bulan Allah dirayakan dengan banyak istighfar, Sya'ban bulan Nabi Muhammad dirayakan dengan banyak sholawat, Ramadan bulan turunnya Al-Quran dirayakan dengan memperbanyak lebih banyak lagi baca Al-Quran. Tapi istighfar, sholawat, baca Al-Quran itu fi kulli waqtin wa awan. Setiap saat, setiap kita tadi itu, setiap hari selalu kita memperbanyak tiga hal itu. Ya, maka barang siapa yang memperbanyak itu semuanya, dia adalah seorang yang aman, segalanya aman. Walaupun seandainya, kata Habib Abdullah, misal hujan deras itu isinya virus corona, jadi bukan lewat udara tok, saat hujan deras itu semuanya corona. Kalau kamu menjalankan semua itu tadi itu tiap saat istighfar wabil khusus, maka insya Allah aman, gak akan kena virus-virus apapun. وهذا الاستغفار من واظب عليه 27 مرة في الصباح و27 مرة في المساء أمنة هو وأهل بيته وأهل محلته، ولم يرى فيهم ما يكره أبدا، وهو أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. يكون في أمان هو وأهله وأولاده، لا يرى فيهم ما يكره ولا يسمع فيهم ما يكره، إذا وضب عليه كل صباح ومساء 27 مرة. Termasuk riwayat, barang siapa yang mendawamkan merutini istighfar ini pagi dan sore 27 kali,
maka dia tidak akan melihat dirinya, istrinya, anaknya, rumahnya, daerahnya, lingkungannya, sesuatu yang menakutkan atau nggak disukai sama dia. Aman semuanya, dilihat nyaman semuanya. Apa itu istighfarnya? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum alladzi la yamutu Ar-Rahmanir Rahim Ar-Rahmanir Rahim Al-Hayyul Qayyum Al-Hayyul Qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaih rabbi ighfirli. Ulangi lagi, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum Ar-Rahmanir Rahim Al-Hayyul Qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaih rabbi ighfirli 27 kali pagi dan sore. الله يجعلنا وإياكم من المستغفرين الله كثيرا ومن التائبين الراجعين إلى الله. فهذا الشهر شهر رجب وقت توبتك التائب إذا بات تتوب، وقت توبتك الشارد إذا بات ترجع إلى مولاك الذي خلقك ورزقك في أي صورة ما شاء ركبك سبحانه وتعالى، فلا ملجأ منه إلا إليه. فالعجب كل العجب لمن يعرض عن مولاه ويقبل على شيطانه الذي يريد أن يوقعه في المهالك حتى يدخله إلى باب مالك. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم ينادي هلموا إلى باب رضوان، هلموا للدخول في الجنان. فقال كلكم في الجنة إلا من أبى. قالوا من يأبى يا رسول الله؟ قال من اتبعني دخل الجنة، من صدقني دخل الجنة، ومن كذبني فقد أبى. Waktu bulan Rajab ini adalah waktu yang paling tepat untuk kita taubat ke Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi al-mustaghfirin, orang-orang yang memperbanyak istighfar adalah orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak punya siapa-siapa lagi untuk mengampuni dosa kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat mengherankan, kata beliau, orang yang di bulan mulia ini kok tetap dia sama setan, tetap dia dekat sama setan. Padahal sudah diserukan oleh Nabi Muhammad SAW, ayo dikasih tahu, diajari, diajak, ayo masuk ke surga, ayo masuk pintu ridha Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap banyak yang enggak mau. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW bersabda, semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Para sahabat tanya, lah siapa yang tidak mau masuk surga wahai Rasulullah? Dijawab, siapa yang taat kepada aku berarti mau masuk surga. Tapi siapa yang tidak taat kepada aku, mendustakanku, maka dia adalah orang yang tidak mau masuk surga. Allah yatub alaina wa alaikum taubatan nasuha yuzakkina biha jisman wa qalban wa qalban wa ruha wa yuhawwil halana min halatin sayyi'ah ila hasanah ومن حسنة إلى أحسن. بركة هذا الشهر الفضيل شهر رجب الأصب يصب ربنا علينا وعليكم الرحمات والبركات ويغفر لنا ولكم الذنوب والسيئات ويقضي لنا ولكم جميع الحاجات. Terjemah. Semoga Allah memindahkan, merubah keadaan kita dari yang buruk menjadi baik, dan yang sudah baik jadi lebih baik lagi. Insya Allah mudah-mudahan kita semua yang terbebas dari api neraka, dekat dengan surga Allah, termasuk ahli istighfar, dan banyak sekali doanya yang tadi dipanjatkan oleh beliau. Yakin kabul insya Allah. تفضل حد معه سؤال تفضل. رضا معه أسئلة. Ini kalau ada yang belum ngantuk mau tanya, monggo. 3 pertanyaan. 3 atau 30. 30. Ya. Ada yang mau tanya? Ya, yang mau tanya, monggo. Ada yang mau tanya? Tanyanya pakai bahasa Indonesia, enggak apa-apa nanti di. Iya, enggak usah takut bahasa Arab. والمطهر تعبان مسكين نعم. كده.
هيا تفضل. هيا سيدنا. نختم بالدعاء. نختم بالدعاء. تفضل حبيب. تفضل. هذا رضا ما شاء الله، كله راضي. لا إله إلا الله يجعلنا من الراضين المرضيين. Apa? Tanya. Anda mau tanyanya malu gitu. Masya Allah. Duyun Habil Jumhuriyah. Ada تعلق بالسياسة. ديون حق جمهورية أندونيسيا. يعني من في ذمة من. يعني من زمان ما يدفعون يعني يزيدوا. الله يحفظنا من الديون ويقضي لنا ولكم الديون ويصلح جميع الشؤون. فمن كان يحب الوطن فيرفع يديه في آخر الليل بقضاء ديون الوطن وإصلاح رؤساء الوطن وأمراء الوطن وعلماء الوطن وأغنياء الوطن. فإذا صلح علماء الوطن وأغنياء الوطن وأمراء الوطن فقد صلح الوطن. فمن معه دعوة صالحة فليدعو لهؤلاء ليصلح الوطن فإن الدعاء لهم محبة للوطن. Beliau doa mudah-mudahan kita dijauhkan dari utang. Yang punya utang lunas. Mudah-mudahan utang negara juga lunas. Mudah-mudahan pemerintahan bisa melunasi hutang negara. Dan juga beliau menyatakan siapa yang cinta sama waton, cinta sama negara, kalau malam tahajud angkat tangan, jangan cuma nyalahkan, ngangkat tangan, bantu doa. Doa semoga utangnya dia lunas, utang negara lunas, ulamanya juga baik, pemerintahnya baik. Karena kalau ulamanya baik, pemerintahnya baik. Kalau sudah pemerintahnya baik, rakyatnya juga baik, negaranya juga baik. وقد قال صلى الله عليه وسلم من يكثر من الصلاة عليه إذن يغفر الله ذنبك ويفرج همك ويكشف غمك ويقضى دينك ودين وطنك إن شاء الله. Ya, termasuk fadilahnya sholawat. Nabi Muhammad pernah ada orang yang disuruh Nabi untuk banyak sholawat. Termasuk fadilahnya adalah kamu gak akan sumpah dan semua urusan kamu akan lancar dan akan lunas hutang kamu dan hutang negara. Jadi kalau mau hutang negara lunas, rakyatnya yang banyak sholawat, hutang negaranya insya Allah lunas. Insyaallah barakat majalis as-salawat fi balad Indonesia. Allah latafa biha bima lam yaltaf bihi bi baqiyat al-bilad qalilat adad as-sukkan. مع كثرة سكانها لطف الله بها وهذا لطف ظاهر ببركة هذه المجالس التعليم مجالس الصلوات التي تتنقل في كثير من الأماكن بذكر سيد البريات محمد صلى الله عليه وسلم. ترى إندونيسيا بلد مباركة ببركة من فيها من أهل بيت النبي وبركة كثرة الصلوات على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Di Indonesia ini mending. Indonesia ini mendapatkan kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala, lutfullah, kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala. Rakyatnya banyak, utangnya banyak, enggak apa-apa. Masih aman. Ini tandanya berkah Indonesia ini. Kita lihat negara yang lain rakyatnya dikit, utangnya enggak sebanyak Indonesia, ribut. Indonesia Masya Allah tidak ribut. Nah ini berkah majelis-majelis yang semacam ini. Berkah masih banyak sholawat, masih banyak majelis. Maka majelis-majelis yang semacam ini menjadikan Indonesia negara kita ini berkah. Dan juga diberi kelembutan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkah juga banyak Ahlul Bait di Indonesia. Berkah majelis-majelis yang baik yang ada di Indonesia banyak. Cukup. الله يبارك إن شاء الله في إندونيسيا ويطرح البركة في أهلها ويجعلهم إن شاء الله صالحين مصلحين
ويبارك في جميع بلاد الإسلام والمسلمين، ويجعل قدوم شهر رجب على هذه البلاد إندونيسيا وعلى اليمن وعلى الحرمين الشريفين وعلى سائر بلاد الإسلام والمسلمين قدوم خير وبركة ونصر وفتوح وفرج لجميع الأمة المحمدية يا رب العالمين. اللهم يا من وفقه الخير وأعنهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه. اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نقمتك. اللهم اسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا مالك الدنيا والآخرة نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب وجوازا على الصراط ونصيبا من الجنة. وارزقنا اللهم النظر إلى وجهك الكريم يا رحمن يا رحيم. واجعل آخر كلامنا الدنيا بعد انقضاء آجالنا بعد طول عمر في خير ولطف عافية قول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وعليه ما شاء الله تعالى من الآمنين. اللهم حينا عليها يا حي، متنا عليها يا مميت، عثنا عليها يا باعث. اللهم ثبت لنا في قلوبنا واغفر بها ذنوبنا واصلح بها قلوبنا واصلح بها قوالبنا واصلح بها أولادنا وبناتنا ونسائنا يا رب العالمين. واحفظنا من شر المؤذين والمتعدين واجعلنا في حصن عزيز من جميع الأذيات والحرز المكين من الذنوب والخطيئة واغفر لنا ما مضى واحفظنا فيما بقي وما هوات وبارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وعنا في على الصيام والقيام واجعلنا من العتقاء وفقنا في إتمام تلاوة القرآن برحمتك يا رحيم يا رحمن يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى إذا استعنا عنا على ما تريد منا ووفقنا لما يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بشائر الخيرات من بشائر الخيرات من صحة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نور سيدنا محمد وعلى آله صحة الإجازة أجزناكم في صلاة الواردة عن الإمام الشافعي التي تقرأ في ختم كتب الحديث. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك ومداد كلماتك سيدنا محمد كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. وأجزناك بصلوات سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني بشائر الخيرات لقضاء الحاجات وتيسير الأرزاق المباركات. من صحة الإجازة أجزناكم فيما ذكرنا. Beliau mengijazahkan dua hal. Pertama, sholawat Imam Syafi'i tadi yang dijelaskan. Kemudian di akhir pembacaan Bukhari, baca itu setiap akhir baca Bukhari. Kemudian yang kedua, sholawatnya Syekh Abdul Qadir Jilani, kitab Basyairul Khairat, sholawatnya Syekh Abdul Qadir Jilani juga diijazahkan. Monggo sareng-sareng bilang qabiltul ijazah. ربنا تقبل منا وتب علينا واغفر لنا ذنوبنا يا كريم يا رحمن يا حي يا قوي يا ذي الجلال والإكرام. حمنا والمحبين والحاضرين والناظرين ذاكرين سامعين برحمتك عمن سواك وبارك في هذه الحوطة اجعلها حوطة مباركة إن شاء الله معمورة بالخيرات والبركات والحاضرين من الخيرين والخيرات الموفقين للبركات
ويوفقهم إن شاء الله لطلب العلوم النافعات، ويخليهم عن كل خلق من الأخلاق المؤذيات، ويحليهم بكل خلق حميد من الأخلاق الكريمات بجاه النبي محمد سيد السادات. وصلى الله على سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم. قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.